फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु आपणकर भद्रटुआ संजय आज संडे छुट्टी अच्छे किसी दिन तलर मु गोटे ड्रोन कैमेरा ऑर्डर करी आसी जाइए आउ वीडियो शूट करी आज मु भी गाधे फाधे सब रेडी है मो सांग मैंने गाधौं आउ गाधे सारा पर जिमु शूट करते केमी करा जाए फास्ट टाइम आउ जानी देखा कौन हो ये हूँ परम पांडा आलुआ देख भल कि चढ़ी देखा देखिए गाध जल्दी जल्दी रेडी हो दिंतु साबुन मारी पूरा मखमल होगी गाधौची झील पटे दे जीव तो एमती आमर लाइफ स्टाइल चलती संडे हम माने आमर एमती मजा मस्ती चले आउ तो आपण मैंने जानते बैचलर टाइम टा केमती चले आउ संडे अच्छी मजा मस्ती करचु ए परम बांडाळो आछि देख काली शनिवार थिला नाइट ड्यूटी करके पिला आसी सोइचंती तो केमिति सोइचंती देखंतु देखिले आपण मानकु दया आसीबो कहूजे इज्जत नुचौतनी राजू जल्दी जल्दी लेट करनी देखुवे माने रूम टा केमती हेची रूम देखो बाबा भिखारी को दबले आई तोरे रूम रे माइक ना लगिबार कोन होइबा कोन तो तोरे रूम रे माइक ना लगिबा पई रूम टा कोन हेची देखंतु आपण नो एक्सक्यूज मी देखिले तो केमती सब सोइचंते आ ये हूँ मजा मस्ती एमती मजा मस्ती करी टाइम टा चलुच घर कथा मन पड़ूनी बेले एकला रही भी घर कथा भारी मन पड़े कौन कर सांग मान सहित रहीकि एमती मजा मस्ती करी आम दिनटा चल जाऊँगी घर कथा भी किसी मन पड़ूनी आई हूँ जीवन आ सब एरिया एटा हूँ रूम हॉल टाइप सब होती यहाँ गोटे रूम आउ या उपरे कंपनी अच्छी देखिपे देखु केते सुंदर एरिया अच्छी सेपट को भल एरिया भी अच्छी गले आपण मानक देखे केतले टाइम होनी तो जापारनी देखुची ड्रोन कैमराटा केमती आसी देखा ये ड्रोन कैमरा ओपन करा तो देखा चलो हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना तो फास्ट टाइम आज ट्रायल करवा देखा केमती कौन होची देखंतु माँ मीना ये तर कौन है ला आयो रे माँ ये हमारा नखिलिया अरे कैमरामैन फोकस करो ए काल कैमराटा एटा तार रिमोट कंट्रोल आउ एटा चार्जर एटा तो बॉक्स आपण मन तो जानथिबे आ बैटरी गोटे एक्स्ट्रा बैटरी भी देछि सब रेडी तो सब रेडी तो यस हाउ चलो आउ जेबे ड्रोन कैमरा उड़िया पई फ्लाइंग करिया पई चलो तो जीवा कौन चलची मुंबई मुंबई मुकंडी कौन चलची ना मुंबई सॉरी गलानी आरी वीडियो चलची आकी का माइला माना आम कैमेरा उड़ेम बोले कंपनी परमिशन नहीं देख आम कौटी जाऊँ उड़े खरा भीषण खरा है गरम तो जो लगुच तो आपण मान एरिया रे केमती गरम लगुच तो कमेंट करी कहे आपण माने खुशी अछो तो हाँ सब खुशी गोटे खुशी एटा मो कंपनी या मोर मार्कस कंपनी लाइट बोर्ड गांडी मोर मार्कस कंपनी एते हार्ड कह दउछ ना की कंपनी जी मोरा गांडी या की कंपनी खाली नड़िया गछ
ଖାଲି ନାଳିର ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି କିଏ ରହିତା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଖରା ତରା କିଛି ମାନୁନୁ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ତଥାପି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରତେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ତାଳ ଗଛ ଯାଉଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ବୋଲି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଶିକି କରୁଛୁ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ରହିଛୁ କହିବାକୁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାନୁଆର କନେକ୍ଟ କର ଆଉ କ'ଣ ତା ପର ନା ତା ଡେଣା ନା ତା ପାତ କ'ଣଟା ଲାଗିବ ପାତ ଲାଗିବ ପାତ ଲାଗିବ ବେଟାରେ ଲାଗିବ ପାହାଡ଼ ଆଉ ରାଇତାଟା ଲାଗିବ এই জিনিসটা লাগিব হবে କେଉଁ ଜିନିଷଟା এই জিনিস ଏଇଟା କ'ଣ?ଟା ଓହୋ ସେଫ୍ଟି ମାନେ ପଡ଼ିବ ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଟ୍ କରନି ମାନେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଡାଇ କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଦେଖୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା କଳା ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଆମ ଉପରେ ଭାରି ରାଗ ଆଉ ଏତେ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ପୁରା ଉଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ବି ଉଦା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲା ଯେ କହିବ ସବ ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଚଢି ଫଡ଼ି ସବୁ ଉଦା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଏଇ ସରିଗଲା ଆଉ ସରି ହେଉଛି ନା ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଗୋଟେ ପାତ ଲାଗିବ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ତା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ପାତ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଡ଼ିଗନେ ପଙ୍ଖାର ଲାଗିବନି ଆଉ ଓହୋ ରେଡି ରେଡି ହେଇଯାନ୍ତି ଏବେ ରେଡି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ିବ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ କି ତଳେ ଉଡ଼ିବ ଜଣା ନାହିଁ ହଁ ଅନ୍ ହେଇଛି କନେକ୍ଟ କର ଆগে ଦେଖିବ ଏଟା କଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଟିକେ ଏଟା ଗରମ ନା ଧୀରେ 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 ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ଘୁରିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଗା ରଖିବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ରଖୁନ ହାଇ ସେ ସେମ୍ ଜାଗା ରଖୁନ ସମାନ ଜାଗାରେ ହାତରେ ଉଠଉନୁ ନାଇରେ ହାତରେ ମାନେ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଣିଥିଲେ ଉଡ଼େଇଲେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି କ୍ୟାମେରାଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖ ରମ୍ ଦେଖିଦେଉଛି କେମିତି ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା କେମିତି ହେବ ଦେଖିଦେଉଛି ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ନାହିଁ ର ସବୁ ଅଛି ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗଳି ପଡ଼େ ନା ଏ ବାବୁ ଜଣକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରେମ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଷ ହଉନାହିଁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାଞ୍ଚୁଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେ ବାଜିଯିବ ହଁ
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି ଏଇଠୁ ଘୁରେଇ ହେଲାନି ଏଇଠୁ ଘୁରି ଘୁରି ଗଲେ ସାଙ୍ଗକୁ ସେଇଠି ପାତ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁନୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସୁନି ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଫେରୁଛୁ କେତେ ପିଲା ଆସିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଟିମ୍କୁ ଏଇ ବାଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲିକି ଉଡ଼ିଲାନି ବାଣ୍ଡା ଆଳୁଆ ସେଣ୍ଡ ନା ରୋଗ ଯାଉଛୁ ଫେରିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିଥିଲୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇତେ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲାନି ଆଉ କଣ କରିବା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ସରିଗଲା ଯାଉଛି ଆଉ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ତମ ମୁଡ୍ ଟା ବି ଖରାପ ହେଲା ଏଇଠି ବ୍ଲଗଟିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ବାଏ ବାଏ